روجا بخیر تماشاوان عزیز و دلال این TRT کردیه ام ببشک نو به درس آخیا پانزدمین و لپیشبری ونه. امی ایرو در درس آخنا پانزدمین دا چی ببینن اولنو؟ امی ایرو کار و پیشه فکی و سبزه امی ببینن و هری داویجی امی پرس آخه بپرسن تو چی کاری دیکی؟ چی کرم آخه، قلم آخه، دفتر آخه آماده بکن و ام دست به درس آخنا پانزدمین بکن دکرم کن اولنو. مگود چی؟ مگود امی ایرو درس آخیا پانزدمین ببینن اولنو. درس آمایا پانزدمین دا اولی چی هیا؟ اولی فکی و سبزه هنه. فکی چی اولنو؟ فکی معنای میوه یعنی جره جره نه وصف فکی و سبزه دشمن هفدو لیدن آور آن دا جداهیه که یعنی وقت وانی خارن جدایه هیا موانا گیشتن جدایه لید ساجی دشمن هفدو هن فکی سبزه هاوینینه هن فکی سبزه پاییزینه هن فکی سبزه جیم بهارینه زوستانه بهتر فکی و سبزه ناگیجن جبر کو ایدی زوستانه ساره برفه و تافتونه زیادتر چه به چه اکتکن به سرایان دیگینه نوسا دام دست به فکیان خوب کن کام بنرم فکی اول ما چه گویه اول نو فکی اول چیه سیو فکی یک چاویه یعنی فکی یک پرانی هاوینی و پاییزیه نوسا یعنی فکی پرانی هاوینی و پاییزی درد کن سیو و جرین سیوان جنه مثلا سیوین سور هنه سیوین زر هنه سیوین کسک هنه جره وانجی هنه یعنی دما که ام دبیجن سیو ام تانی ناوی دبیجن لی جره ویجی گلک پرن پشتا چه هیوانو پشتا جی هرمیته هن هریمان هرمی جی تی گوتن لی یا راست یا ستاندارد هرمیه موک هرمی قبول کریه هرمی بیتر هاوینی و پاییزیه نه وسا هرمیجی جره وان هنه هرمین کسک هنه هرمین زر هنه هرمین نرم هنه ین حشک هنه پشتا چه تی هیوانو پشتا جی تریته تری بیتر هاوینی درد کون لی وقت وانا خارنه آب بچکی نوبرا بهاره یا هاوینه یعنی بچکی هاوینه در باز کی مثلا تیرمه پیوا یعنی پشتی تیرمه مثلا بیتر درد کوا او تریان راشنه تریان کسکنه او جرین تریان پرن نوسا یعنی تریان کجبو دمسه چه دکن هنه تریان کو حش دکن مثلا دکن ایمش میوش جبو زوستانه بخون اویش چی دکن اویش دیدن برتاوه چی دبه برتاوه حشک دبه او امویا وک میوش و دشیرن یعنی کنگی دلی ما بخوازه ام دکارن بخون بیو آوایه پشتا چه هیوانو پشتا جی گوز دی گوز فکی یک چاوایه فکی یک پاییزیه بیتر هاوینه درد که هاوینه تره یعنی هیچ شینه کسکه حشکه پاییزی چی دبه پاییزی جی او قالکه لسر راد به او دندکه ده هندور دا درد که ام چی دکن او قالکه که پر حشکه امی قالکه دشکنن او گوز ده هندور دا درد خن گوز جی فکی یک پاییزی اولنو پشتا چه دی پشتا جی مشمش دی هوانو مشمش هن هریمان قیسی جی تی گوتن یعنی قیسی جی تی گوتن مشمش جی تی گوتن بیتر لسرحدی هریما سرحدی قیسی تی گوتن لی مثلا هرم اندنی مثلا لالیه دیاربکری ملتیه وان درج چی تی گوتن وان درجی مشمش تی گوتن مشمشن هری مشهور کنه لملت یه اول ایدرینه پشتا چی تی هوانو پشتا جی ویشنه تی ویشنه هن کس فشنجی تی دبیجن یعنی فشنجی راسته فشنجی تی گوتن دی ویشنه بیتر یا کوهاتیه قبول کرن دگور استاندارد که ویشنه یا ام دبیجن ویشنجی فکی یک چاویا فکی اکا بیتر بهاریه هوانو یعنی بهاری تی خارم بهاری درد که و اولی کس که پشت تاو لید خد چه دبه سورد به و بهتر چاویا تمام ترشه رچلان چه دکن کمپوستاوی چه دکن کنسانتراوی چه دکن یعنی گلک جرین veya çedikin. Gilyas u vişne dişibin hevdi heneki yani ve şıklu şamal heneki dişibin hevdi u haya mavana derketini giyiştini ici aynıya. Çavaya gilyas yuvek vişneyi feki yeka bahariye hevalno. Betir bahar ederdik heve u ligor fişneyi çavaya tamay ligor fişneyi ici tamaya şirine heneki yani keyfa mervate her ku merv duha zede buha mesela. Pişra çeti hevalno pişra ici خوخته خوخ هن هریمان تی گوتن یعنی مثلا لهن هریمان خوخ نیزانین یعنی وک شفت هلی دبیجن یعنی وک
و راست ترکیه او کرنه گرتنه لی یا لگور استاندارد او یا کو پرانی هرم دبیجین کدره مثلا هرما مثلا علیه شرناقی مردینی دیاربکری چی دیگوتن خوخ دیگوتن هوانلو لیل مثلا علیه سرحد چی دیگوتن علیه سرحد جی شفتلی دیگوتن لیا راستی چیه خوخ فکیه کینگ درد که havini u payizîye yani du cireyê ve hene û cinsê wan jî hene mesela nektarî heye nektarî jî cireyekî xoxan e yani qalkê wan ji hev cuda ye tema wan hinekî ji hev cuda ye lê cisnê wan eyn ye hevan nû piştre jî zebeş tê zebeş gelek navê ve hene yani hin kes dibêjin zebeş hin kes mesela qoserî dibêjin cebeş mesela Aliye Mêrdînê cebeş dibêjin li serhedê û li hin heremên din mesela kal tê gotin yani zebeş qet tune qet kes nizane zebeş çi ye kal dibêjin lê hin herêman jî kal menayo ya zebeşê ku hêj negîştiye yani hêj zebeşê ku tam sor nebiye hunderê ya ji bo ya dibêjin kal lê hin herêman jî temamî navê kal li hevalno fêkiyek çawa ye fêkiyeke havînî ye bêtir havînê derdikeve heye destpêka meha îlonê jî pişekî dewam dike yani derketina wê piştra çi heye hevalno piştra jî pêtix tê pêtix jî yani pêtix û zebeş wek ew dibînin ne wisa yani wek çawa ye wek du birayan e yani yek jiya dinê ewktir nîne kêmtir nîne yani çawa kêmtir nîne yani dema ku meriv dibêje zebeş pêtix tê bîra meriva meriv dibêje pêtix zebeş tê bîra meriva hin herem nabêjin petê xevalno hin herem dibêjin qire yani qire jî rast e qire jî tê gotin lê ya ku hatiye qebûlkirin li gor standardê ya piranî heremên Kurd lê dijîn çi dibêjin dibêjin pêtix hevalno û pêtix jî fêkiyek çawa ye fêkiyeke havînî ye û heta destpêka wek zebeşan heta destpêka îlonê jî hin cureyê wan digêjin yani heta payîza dereng û zivistanê namîne yani biharê jî tune wekî min got serî de êdî fêkî sebze yani ji ber serayan êdî zivistanê ji derdikevin lê orijinala wan heyemeka wan heye yani her fêkî her sebze demeka wan heye wexteka wan heye piştî pêtix çi tê hevalno piştî pêtix jî tû tê tû fêkiyek çawa ye hevalno tû jî fêkiyeke havînî ye bêtir havînê derdikeve û tuyên ça hene tuyên spî hene û tuyên reng bi reng hene mesela sor heye reş heye yani wek ew kene wisa dema ku destê meriva lê dikeve wekî ku boyax li destê mirov ketiye ew qas jî tema wan xweş e piştra çi tê hevalno piştra jî hêjîr tê hevalno hêjîr fêkiyek çawa ye fêkiyek dema ku terve jî tê xwarinê lê bêtir hişk dikin hevalno yani hêjîrê bêtir hişk dikin û hêjîr mesela havînê derdikeve lê danzde mehan jî tê xwarinê çawa tê xwarinê wekî tiriyan ew jî tê hişkirinê û dema ku hişk dibe ji zû bi zû xera nabe yani zû bi zû temaya yani ji genîn nabe yani küf nakevê ji loma hêjîr meriv dikare danzde mehan jî bibîne lê ya hişkirî ya ter tenê havînê tê dîtin hevalno piştra çi tê hevalno piştra jî henar tê henar fêkiyek çawa ye henar fêkiyeke havînî ye û payîzî ye yani havînê derdikeve lê havînê hêj biçûk e hêj ter e hêj nayê xwarinê bêtir payîzê û veşartina wê jî ji ber ku rehet e însan bêtir henarê kengê dixwin zivistanê dixwin hevalno payîzê derdikeve lê bêtir zivistanê tê xwarin çima ji ber ku veşartina wê ya yani parastina wê ya rahat e yani li gor zivistan heta zivistanê jî mesela heyema zivistanê gelekî tê xwarinê û em wek fêkiyeka zivistanî dikarin bêjin ne wexta wê gîjtinê wexta wê ya xwarinê û henarên ku derê meşhûrin herî zêde hevalno henarên ziv zikê yên sêr tê piştra çi tê hevalno piştra jî biyok tê biyok tê gotin hin herêman rasta rast navê wê tirkî jî ayve jî tê gotin lê ya ku hatiye qebûlkirin biyok e hevalno biyok li gor standardê jî biyok e û gelek herem jî dibêjin biyok yani yani ev peyva biyok tê bikaranîn yani ne peyveke wisa afirandî çêkiriye biyok fêkiyek çawa ye fêkiyeke payîzî ye hevalno bêtir yani havînê derdikeve lê nayê xwarinê bêtir payîzê tê xwarinê û hinekî sert e hişk e xwarina wê ji zehmet e lê tema wê xweş e piştra çi tê hevalno piştra jî alûçe încas
هون دکارن بیشن آلوچه جی هون دکارن بیشن اینجاست جی فکیه که بهاریه بیتر هوالنو یعنی حتی هاوینه جی مرد کاره بخاله هاوینه ادی نام مینه یعنی وچاقی پر مزن دبن پر نرم دبن او جداره دکون هوالنو بشرام دربازی چی بون هوانو ام نهاجی دربازی سبزه هم بون نها حیا و داره ما فیکی جوارا گوتن ها فیکی tam خلاص نبون yani یکو مجوارا گوتن یکو بهتر زیاده تر تین زانین ابون yani فیکی یکو زیاده تین زانین بون درسین پیشمه دا کورامه دویمین دا امی برفرهتر همو وجاره همو فیکی یکو من نشانی و ندانه حیا جوره وانه دنیجی امی نشانی ودن آنها تنی مخواست کو هون ین سرکه بزنه بن هوانو پشت چتی هوانو پشت جی کارتول سبزه یک چاوی هوانو سبزه یک بن اردی دا دیگیجه او داراویا یعنی وک او کنه وک چهره دار سر اردی علی کوکای بن اردی دا کارتول جی بن اردی دا درد کون هوانو هاوینی او پاییزی کارتول جی بغدانوس هوانو بغدانوس yani آنها چهار دم سالانجی درد که جبر سرایان دی بهتر سبزه یک چاویه سبزه یک هاوینی و بهاری هوالنو و مروف دخناف سلطه و تشتی که مروف قط نکاره دفجه برده چیه پیواز هوالنو پیواز yani دانزده مهین ساله جی تی خارنه مروف دکاره بخواه و در ناف کردن داجی پر مشهور خارناوی yani دکه هر خارنه و بهتر کنگ شینده به بهاری جی پاییزی جی هاوینی جی درد که پیوازا در هیا yani کسک هیا و پیوازا سری هیا وک سری تی وکی کوهنی دیبینین اما پیوازا چه هیا پیوازا که سری هوانو پشت چتی هوانو پشت جی کلم هاتیه نه کلم ام چی بچید کنه هوانو ام کلم و گلک خارنین جدا چید کن نوسا یعنی مثلا وقت سارما هم چید کن هنکس به سالت های چید کن هنکس به ترشین های چید کن یعنی گلک تی بکارانین یعنی تی گلک دنا تی کرنا و گلک خارنان گلک مزیان جی و براستی جی تمایا پر خوشه و بتایبتی جی دماکو به اوکت چیکرن به سارمت چیکرن پشترا چتی هوانو پشترا جی توزک تی هوانو توزک لچیان جی دیگیجه و لسرایان جی دیگیجه و توزک به تایبتی جوا سلطه تی بکارانی نوسا یعنی گلکی مشهوره جبو سلطه و رخ مسیان جی گلکی تمایو گلکی خوشه و گلکی تی خارنه و تی ترجیح کرنه پشترا چتی هوانو پشترا جی لیمون تی لیمون سبزه که هوانو ترشه تمامی نوسا وکی دشبه یعنی جره کی وکی پرتقال ماندالینا یلی چاویه ام بیتر دخن ناف چه ام بیتر دخن ناف ناف اوکا ناف سلطه و انرژی کوی چاویه انرژی اوی اوکی هوانو ویتامینا جی هه و جبون نخاشیان به طیبتی زوستانه ام گلکی دخن لیمونان و خواندن اویا دگلک زمانان دا عینیه یعنی انگلیزی داج مثلا لیمون تی گوتن ترکی داج لیمون و کردی دا لیمون تی گوتن پشترا چتی هوالنون پشترا جی فاسولیتین فاسولین چاوه هنه فاسولین تر هنه فاسولین حشک هنه ناسا فاسولیه تر ام بیتر کنگی دخون ام هاوینه دخون فاسولیه تر جی ام دانزده مهین سالی جی دکارم ببینن و دکارم بستینن دکارم بخون جبر کو دندی که ویا ام در دخن و فاسولیه حشک ام جرا دبیجن یعنی ام دندی که فاسولیه شین را دبیجن چه فاسولیه حشک هوالنو و خارن آویجی براستی گلکی مشهوره پشتا چته هوالنو پشتا جی فرینگی ته فرینگی خارن فکی ببرن سبزه یک چاویه فرنگی سبزه که پشت راحت که ناف جوات یعنی روشلات و چما گفتن فرنگی معنی بیانی دا هنکس باجان سورجی دویجن حوالنا فرنگی جی باجان سورجی هر دوجی راستن و سبزه که هاوینی حوالنا پشت راحت گزیر جی وک کارتولان بن ارده دا دیگیجن حوالنا و بیتر کنگی بیتر پاییز درد کهون نوسا پاییز درد کهون لی ام پرانی کنگی دخون ام پرانی زوستانه دخون جبر کو و شرطن اویا راحت ده پشت چتی هوانو بالیجان
بالیجان جیته گوتن هوانو ما گوت ها فرنگی را اوکتی گوتن باجانین سور و راجی هنکست بیشن باجانین رش و بالیجان جی هر دو جی راستن نشاشن و بیتر فی سبزه که هاوینی هوانو بچرا چتی هوانو بچرا جی سیر تی هوانو سیر جی تی وک بیوازه که هر خارنه هر جوره خارنه دا تی بکارانین سیر ام دکارن 4 دمسالان جی ببینن yani 12 مهین سالی جی ام دکارن ببینن جبر کو و شرطن اویا راحت و زوب زوجی خراب نبه بشتا چتی هوانو بشتا جی گندرتی گندر سبزه یک چاوه سبزه یک حاوینی علی جبر کو زوب زخرا نبه گلک مهانجی تی خارن معرف دکاره خاوین جی پاییز جی بهار جی ببینه پشت را چه هوانو پشت جی خیار های خیار و سبزه یک چاوه سبزه یک کسکه و بهتر خاوینی درد که yani sebze یک خاوینیه و چاوه هر تیم دخن ناف سلطه نه اصلا yani perçe یک پر mühim ya سلطه پشت را چه هوانو پشت جی تورتی تور و کارتول و گزیر بن ارده داد شینده به هوانو بهتر پاییز درد که و زوستانی هری زدت خارن و جبر کو مروف گرم دکه زوستانی گلکی تی ترجیح کرن پشتا چه هوانو پشتا جی نوک هیا نوک تیم وک چاوه وک فاصولیان علی yani جوره کی دشبه وک جوره کی فاصولیان لين فاصوليه بيتر تر دمك حشك تبع مروف تشد كان مروف ترشيكا فاصولي نوكان تشد كان اصلا ترشيكا نوكان قال لك مشهوره دناف كردان ده هوانو بشرا تشتي بشرا جي نيسك دي هوانو نيسك ام بيتر جيبو تشي بكارتينو هوانو نيسك ام بيتر دخن ناف شوربه يعني شوربه نيسك تشد كان شوربه نيسك پر شوربه كان مشهوره و براستي جي وك چاويا تجي بروتينه و بتايبتي كسين كو سپور دكن چه دخون شوربه نيسكي دخون هوانو بشرا تشتي هوانو بشرا جي گل کلم تی گل کلم چاوه هوانو گل کلم خارنا ویا چاوه تی چکرین مثلا بهتر دکوه ناف خارنی سبزه نه وسا yani جبو تندرستی سبزه که پر مهمه و خارنک چاوه خارنک هاوینی پاییزیه سبزه المجی او قسم هوانو نها ام دربازی چی بون ام دربازی کار و پیشه بون هوانو نها ناوبرا کار و پیشه دا چه فرقه نها کار و پیشه یا راستیه معنان عینیه yani aynı tişte de becerli edi çabiye yani edi amdkarın çabıkın yani kar tişte ku amdkın işe ku amdkın pişeji tişteki taybette yani ev kareki taybette mesela cürreyin karahane mesela neyse mesela tişte ev hamu işe ku amdkın kara lehin karin spesifik amdkın am yoran çed bejin amdbejin pişe benerin ha am yek jwara bibejin یا یکم ام دست بکن هوانو یا یکم چیه ماموسته چیه ماموسته کسی کو درس نشان داده معلم نوسا معلم رم چی بیشین ام بیشین ماموسته بری چی گفتن بری مثلا هن کسا دگو فقی مثلا فقی معلم اونا همو چنه اونا همو ماموسته نه کسی کو درس دیده زاروکان بشتر خوندکار چی هوانو خوندکار شاکرتین ماموسته رم چی بیشین ام بیشین خوندکار شاکرتان رم بیشین خوندکار کسی کو دخونه کسی کو دچه مکتبه اونا چنه او خوندکاره پشت چه هوانو پشت اندازیار ده اندازیار معنی چیه معنی جرین اندازیاری هنه اندازیاری جیرانی هیا اندازیاری کامپیوتری هیا اندازیاری آوه هیا مثلا گلک جره اندازیاری هیا اندازیاری چیه اندازیاری جی معنی او بسپوری وی کاری یعنی مهندسی وی کاری رامچد بیشین ام بیشین اندازیار پشت چه هوانو کسی کو کار دکه امجارا چه بیشین ام دبیجین کارکر یعنی کسی کو وی کاری را دکه امجارا چه بیشین امجارا دبیجین کارکر هوانو بشرا چته بشرا جی بجیشک دکتر تی بجیشک شی تی گوتن دکتر جی تی گوتن هر دو جی راستن هوانو پرسکریکتونه هنتکارن هر دو جی بکار بینن دکتر چیه معنای حکیمه یعنی نه وسا کسی کو مروا درمان دکه کسی کو مروا تداوی دکه امیرا چه بیشین امیرا دبیجین دکتر بجیشک پشت چه هوانو پشت جی وینکش بنر وینکش جارنا تبلی هف دبا یعنی چوا گلو وینکش
کسی کو وینه دکشینه آن او ماکینه کو وینه دکشینه هوال نو وینه کش yani ya rastî kesî ku wêne dikişîne kesî ku wêne dikişîne em cara çi dibêjin wênekeş dibêjin hevalno yani ji bo makîneyê jî em dibêjin makîne wêne kişandinê yani ne hewce em car dibêjin wênekeş pişta çi tê hevalno pişta jî bazirgan tê hevalno bazirgan tucar kesî ku al verê dike kesî ku danûstandinê dike yani tiştekî distîne ji cihekî distîne û difroşe hin însanan yan jî difroşe cihekî dinê em jara çi dibêjin em dibêjin bazirgan hevalno manaya tucar e pişta çi tê hevalno pişta jî xerat tê xerat kesî ku karê daran mesela daran dike şiklan biz ji daran masayan çê dike ji daran kursiyan çê dike em wan çi dibêjin em wan ra dibêjin xerat hevalno yani xerat ew kesî ku karê wî karî dike em jê ra dibêjin xerat pişta çi tê pişta jî solbent tê sol çi hevalno sol pêlav e ne wisa pêlav yani sol em dixin lingê xê kesê ku wêya temîr dike kesê ku wêya çê dike mesela qelîşî biye qul biye tiştek biye kesê ku wêya çê dikar em çi dibêjin kesê ku wêya çê dikar jî em jê ra dibêjin solbent hevalno yani kesê ku solan temîr dike pişta hevalno çi tê pişta jî durûnker tê durûnker kesê ku didurû durandın çi bu hevalno yani kesê ku didurû çi didurû mesela tiştekî ne mesela bi derziyê va tiştekî insan didurûn kesê ku wî karî dike em jara çi dibêjin hevalno kesê ku wî karî dike jî em jara dibêjin dirûnker yani didurû pişta çi tê hevalno niha me gotibû karker karker û pale nêzî wataya wan nêzî heve kesê ku paletî çawa yani tiştekî çawa zanî hûn bêtir li ser zeviyê li ser erdê dixebitin hevalno karker ne wisa karker bêtir cirayekî dinê yani mesela kevran bişkênî yan jî eşya barbîkî eşya bibî ew bêtir karker e lê pale kesê ku di nav zeviyan da di nav erdan da dixebite havînê biharê taybetî em wan ra çi dibêjin em wan ra dibêjin pale hevalno pişta çi tê pişta jî cotkar tê niha ferqa di navbera pale û cotkar da çi ye pale kesê ku ji bo wî îşî dixebite cotkar jî bêtir çi dike bêtir îşê xwe dike yani kesê ku wî îşî dike yani çi heye zeviya wî heye çayîra wî heye mesela çi dike nîsk mesela dajo yan jî mesela genim reşandiye mesela ew kes kî ye ew kes cotkar e kesê ku cotê dike hevalno yani cotkirin çi bû erdirakirin bû pişta çi tê hevalno pişta jî têlkar tê têlkar karekî çawa ye hevalno têlkar kesê ku karên têlan dike yani bi têlan şiklan çê dike bi têlan mesela nexşan çê dike bi têlan mesela kolyeyan çê dike em wî kesê ra çi dibêjin em wî kesê ra dibêjin têlkar kesê ku karê têlan dike hevalno pişta çi tê hevalno pişta jî ajokar ajokar manaya şofêr da ye kesê ku dajo kesê ku mesela taksiya wî heye ajokariya taksiye dike û bi peretî însanan dibe cihekî tîne cihekî em wan ra çi dibêjin em wan ra dibêjin ajokar pişta çi heye hevalno pişta jî rojnamevan heye hevalno rojname çi bû rojname gazete bû ne wisa rojnamevan kesê ku karê gazeteyê dike em jara çi dibêjin em dibêjin rojnamevan kesê ku wî karî dike yani kesê ku ji bo rojnameyekê dixebite em jara çi dibêjin em dibêjin rojname van hevalno pişta çi tê pişta jî aşpêj tê aş çi bû hevalno aş xarin bû kesê ku xarinê çê dike kesê ku aşan çê dike em jara çi dibêjin em dibêjin aşpêj yani hosta pişta çi tê pişta jî stranbêj tê hevalno stranbêj kesê ku stranan dibêje hevalno kesê ku stranan dibêje em jara çi dibêjin em dibêjin stranbêj dengbêj heye ev cuda ye dengbêj tenê cireyekî stranbêjî ye û pir dîroka Kurdan da çawa ye cihekî wî pir taybet heye dengbêj dengbêj û stranbêj ne heman tişt e hevalno stranbêj de müzik heye dengbêjî de müzik tune ye gerînende çi hevalno gerînende rêvebir e yani müdür e kesê ku cihekî bi rêve dibe em yani mesûl û berpirsê wê derê em jara çi dibêjin em dibêjin gerînende peyveke nûjen e modern e ketike nav zimanê Kurdî na hevalno em pirsê me hene yani dema ku em bixwazin karê yekî hîn bin gelo em çi dipirsin em jê çi dipirsin em çi dipirsin em dibêjin karê te ya tu çi karî dikî karê te çi ye ne wisa em wê dipirsin ha pirsa me çi hevalno pirsa me
تو چی کاری دیکی یعنی کاری تا چیه دما کو ام جیکی بپرسن ام بیژن ام بخوازن هیم ببین مثلا گلو ام چی کاری دیکی ام چی دپرسن ام دبیژن تو چی کاری دیکی نه پرسامه اوه تو چی کاری دیکی برسوامه چیه برسوامه اول از ماموستمه تو چی کاری دیکی از ماموسته ماموسته چی بو ماموسته کسی کو درسه ده کسی کو فقیتی دیگه یعنی هستاتی دیگه جرا ام چی دبیژن ماموسته او چی کاری دیگه مگوتیه او آجوکار مگوتیه آجوکار چی بو آجوکار کسی کو عربی داجو شوفرتی دیگه ام شوفرتی را چی دبیژن آجوکاری دبیژن او چی کاری دیگه او آجوکار مگوتیه از چی کاری دیگم تو آجوکاری مثلا دبیژه ام دکارم ویا زیاده بکن او چی کاری دیگن برسامه او آشپیژن نه مدور دا چی پرسیه وانو مدور دا پرجمار پرسیه نه وسا او چی کاری دیگن برسوامه چیه او آشپیژن آشپیژ چی بو کسی کو آش چی دیگه کسی کو خارن چی دیگه امجارا چی دبیژن ام دبیژن آشپیژ هوالنو او آشپیژن او مثلا ما بگوتا او چی کاری دیگه ما بگوتا چی ما بگوتا او آشپیژه لگور پرسه یان یکشمار یان پرجمار ام دکن yani bir nekin yani pırsama yekşimar be bersivji yekşimare pırjimar be bersivji pırjimare hun çi kari dikin em xundekarın xundekar çi bu kesi ku duxune talebe şakirt bu nevsa em xundekarın em çi işi dikin hun xundekarın ki pirsiye wan pirsiye hun çi kari dikin em xundekarın bersi owanji vusane pişra me çi pirsiye havalno pişra jî me gotiye em çi kari dikin em çi kari dikin هون جوتکارن ما خو پرسیه مثلا ما هنن کم پرسیه ما گویی ام چی کاری دیکن وانج گویی که هون جوتکارن جوتکار چی بو کسی کو جوته دکه هوانو کسی کو کاری جوتکاری دکه ام یارا جرا چی دبیجن ام دبیجن جوتکار هوانو ام ایدی هاتن داویا درس آخه هوانو اما ایرو چی دید ما ایرو فکی سبزه کار و پیشه و هری داویج ما چی پرسی ما پرسی کاتو چی کاری دیکی هوانو جکرم آخه حیا درس کادنی تشتی کو مجوره گوتنه باش بخبتن باش دوباره بکن حیا درس کادنی بمینن دناف خیر و خوشیه دا